Ay, wala na. Galing. Guys, ang daming blackberry dito. Sarap. Sarap Kailang tuyo na. Yung itim ang hinog. Kunin mo yung maitim. Ito Yan. 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 Matamis yan. Yan. Sarap Parang hindi parang crunch siya. Sarap-sarap ang dami. Dito guys. Ang dami So many blackberries. Berry. Yeah. So many. So many. No need to buy them. Yeah. No need to buy guys. Free from UK. Yan. Yeah. Damo-damo lang dito. Yan Ang dami. Ito lang, pupulutin yun lang dito sa UK yan. Very Mm. nice here guys. Oh my God. Stress relief. Stress free. Yeah. Stress free. Thank you. Hindi pa naman. Yan na. Yan na. Sarap nga. Aga, kain na pa nga ako. Kain ka. Yung